নমস্কার, দেখছেন নিউজ 18 বাংলা। আপনার সঙ্গে আমি শ্রেয়া। আজ নাগপুরে আরএসএস এর সমাবর্তন সমারোহে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় বুধবারই নাগপুরে পৌঁছেছেন। তিনি আজ সন্ধ্যে 6:30টায় সংঘের কর্মসূচিতে ভাষণ দেবেন। তিনি সংঘের আদর্শের ঠিক বিপরীতে দাঁড়িয়ে সারা জীবন রাজনীতি করেছেন প্রণব। দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদেও থেকেছেন। এহেন প্রণব সংঘের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। নাগপুরে সংঘের সদর দফতরে গিয়ে প্রশিক্ষিত স্বয়ংসেবকদের সামনে ভাষণ দেবেন। তাতে উচ্ছ্বসিত সংঘ, কিন্তু সংঘের অনুষ্ঠানে প্রণবের যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। তাতে অস্বস্তি এড়াতে পারছে না কংগ্রেস। এ নিয়ে মুখ খুলেছেন প্রণব কন্যা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়। টুইটারে বাবার উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন, নাগপুরে গিয়ে বিজেপি ও আরএসএস এর হাতে মিথ্যা প্রচারের জন্য মোক্ষম অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন আপনি। এ নিয়ে তারা এমনভাবে গুজব ছড়াবে যে মানুষ বিশ্বাস করবে। আশা করছি আপনি আজ থেকে বুঝতে পারবেন বিজেপি কিভাবে নোংরা ফন্দি আঁটে। আপনার ভাষণ লোকে ভুলে যাবে, কিন্তু সেই ছবি ব্যবহার করে আরএসএস ও বিজেপি মানুষকে ভুল বোঝাবে। रवि गुलकारी এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিনিধি টেলিফোনে রয়েছেন। रवि, क्या शेड्यूल है? आज प्रणब मुखर्जी का बहुत सी पॉलिटिकल अटकलें सामने आ रही है, तो पूरा सिनारियो क्या है? संघ के कार्यक्रम में जो संघ शिक्षा वर्ग का समारोह प्रोग्राम है, उसमें प्रणवदा पहुंचे हैं नागपुर में। आज शाम को वो संघ कार्यालय में 5:30 बजे पहुंचेंगे। 5:30 से 6:30 तक 1 घंटे का निजी समय है। वहाँ उस समय में संघ के जो नेता है उनसे गुफ्तगू करेंगे। स्वयं सदस्य के साथ में शायद उनकी बातचीत हो सकती है। 6:30 से 9:30 बजे तक वे एक जो संघ शिक्षा वर्ग का जो समापन समारोह है उसमें अटेंड करेंगे। उसके पहले वो हेडगेवार के समाधि पर जाते हैं या नहीं, यह एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ एक परंपरा रही है, जो भी गेस्ट आता है संघ के जो फाउंडर है डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलवर के समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि देता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हमें देखनी पड़ेगी कि प्रणवदा वहाँ जाते हैं या नहीं। और दूसरी बात यह है कि प्रणवदा के नागपुर के संघ प्रोग्राम में अटेंड रहना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सारी देश की निगाह है इस इवेंट की ओर लगी हुई है, क्योंकि प्रणवदा कांग्रेस से विचार हालांकि अभी वो पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, इस वजह से उन्हें पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ा जा सकता। फिर भी उनकी विचारधारा कांग्रेस के साथ में रही है। नेहरूवाद पर उनका प्रभाव है, और जिस तरह से अभी तक संघ का रुख रहा है कि उन्होंने हमेशा कांग्रेस का और नेहरू का विरोध किया है, इस वजह से आज प्रणवदा यहाँ क्या बात करते हैं इसके ऊपर सारे देश की निगाह लगी हुई है। स्वयं से कई तो निगाह है, लेकिन पॉलिटिकली भी इसको देखा जा रहा है। संभवतः ये भी बताया जा रहा है कि रात को प्रोग्राम के बाद में प्रणवदा यहाँ भोजन भी करेंगे। हालांकि इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सूत्रों की ये खबर है, सूत्रों के हवाले हमें ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि प्रणवदा यहाँ रात का भोजन भी करेंगे, और करीब 9:30 के आसपास में संघ मुख्यालय से रेशम बाग से वे राजभवन के लिए रवाना होंगे। शुक्रिया रवि। শরিকদের মন রাখতে গিয়ে জেরবার একজন, অন্যজনের নজর বিধানসভা ভোটে। কৃষি ঋণকে হাতিয়ার করেই মধ্যপ্রদেশে ভোটে লড়ার কৌশল কংগ্রেসের। অন্যদিকে শিবসেনা প্রধানের সঙ্গে দেখা করেও এনডিএ অটুট রাখার আশ্বাস পেলেন না অমিত শাহ। উল্টে অমিতের সঙ্গী মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিসকে বাইরে রেখেই বৈঠক করতে বাধ্য হলেন বিজেপি সভাপতি। একজন ব্যস্ত মন ভেজাতে, অন্যজন ব্যস্ত মন পেতে। অমিত শাহ ও রাহুল গান্ধী লোকসভা ভোটের আগে কৌশল নির্ধারণে ব্যস্ত যুযুধান দুই শিবিরের সেনাপতিরা। মাধুরী দীক্ষিত থেকে রতন টাটা। মুম্বাইয়ে হুজহুদের বাড়িতে গিয়ে প্রচার করলেন অমিত শাহ। রাতে গেলেন মাতোশ্রীতে। অমিত শাহ মাতোশ্রীতে গেলেও মান ভাঙল কি শিবসেনার? শিবসেনাকে এনডিএতে ধরে রাখতে মরিয়া চেষ্টাতেও অবশ্য কাজ হল না। বিজেপি সভাপতির সঙ্গে 2.25 ঘণ্টা বৈঠকের পরেও লোকসভায় একা লড়তে অনড় শিবসেনা। সূত্রের খবর, অমিত শাহের সঙ্গী মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিসকে বৈঠকে থাকতে দেননি উদ্ধব। মহারাষ্ট্র বিজেপির সঙ্গে শিবসেনার লড়াই এখন তুঙ্গে। বিজেপি যখন মহারাষ্ট্রে ব্যস্ত, তখন মধ্যপ্রদেশের মন্দেসর থেকে বিধানসভা ভোটের প্রচার শুরু করলেন রাহুল গান্ধী। সেই মন্দেসর যেখানে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনায় কয়েকদিন আগেই উত্তাল হয়েছিল দেশ। सबसे पहले जो मैंने कहा 10 दिन के अंदर आपका किसानों का कर्जा माफ करके मैं गारंटी कर रहा हूं
चाहे कुछ भी हो जाए, 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ होगा। जो आपने पिछले 15 सालों में सहा है, जो आपका अपमान हुआ है, उसके लिए आपको हमें मदद करनी है। आपका कर्जा माफ हम करके दिखाएंगे। মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা ভোটে শাসক দল বিজেপির আগেই প্রচার শুরু করল কংগ্রেস। কর্ণাটকে ধাক্কা খেয়ে এবার মধ্যপ্রদেশ দখলে রাখতে লড়াই অমিত শাহদের। নিউজ 18 বাংলা।